नमस्कार इंडियन पॉलिटी रो आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक मु स्वागत जनाउछि। आज आमे एही वीडियो माध्यम रे एनसीईआरटी बेस्ड इंडियन पॉलिटी रो किछि एमसीक्यू करिवा जोटा कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड अछि एवं जहाँ भी किसी क्वेश्चन करिवा सेगुडी के हमर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर रु आसु अछि जोटा कि आपण माने थंबनेल रे देखि पारथिबे केउ प्रकार रो क्वेश्चन सब अवेलेबल अछि ए वीडियो रे। तो आपण मान जदि वीडियो को एबे पर्यंत भी लाइक करना लाइक कर देबे एवं आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण माननकु वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे एवं जहाँ भी किछि एमसीक्यू आज हम प्रैक्टिस करिवा तो से सब एमसीक्यू गुडी को सब आपण मानकर स्टेट लेवल हो कि सेंट्रल लेवल लो जहाँ भी किछि एग्जाम हबो तो सियोर शॉट गोटे दुटा क्वेश्चन पूरा सियोर शॉट पड़िबो। तो मोर आशा आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत पूरा देखिबे बिना स्किप करि देखिबे। ओके तो हम स्टार्ट करिबा आउ लेट करिबा नाही। देखंतु फास्ट क्वेश्चन कोन कहिछि ना फास्ट क्वेश्चन कहिछि तो आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय देखंतु हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने तयारी करा जायतिला तो से तयारी करिवार आइडिया तो से आइडियाटा हमको किए देथिले एवं ताकू मध्ये हमें कहिथांते पियोनियर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए देथिले मते फास्ट कहि दियंतु नेक्स्ट टाइम अलगा क्वेश्चन को जिबा। तो आंसर कोन अब कहंतु मते जो माने जानि जंती कारण एटा मु पार्ट 1 माने वीडियो रे कहि सारछि तो जो देखिए केते जण मने रखिचंती तो मते कहंतु कोन हे जिवो राइट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर दैट इज एम एन रॉय जे कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया को से देथिले। ओके तो सेति में ताको हमें कहिथांते पियोनियर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके नेक्स्ट आछि क्वेश्चन कि हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जते बेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने 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 कार्यकारी हितिला तो बा अडॉप्ट हितिला तो सेते बेले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी आर्टिकल थिला मते कहन जोटा कि मु पढे सारी ऑलरेडी। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 395 टी आर्टिकल अवेलेबल थिला। ओके किंतु एबे 444 रु अधिक आर्टिकल एबे हे जाईची। ओके तो किंतु आपण मानन पचारिबो कि सेते बेले टाइम रे केतोटी आर्टिकल थिला तो आपण माने करिवे ऑप्शन सी 395। ओके तो नेक्स्ट पचारची व्हाट इज टोटल मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी माने ड्राफ्टिंग कमिटी रो टोटल मेंबर केते जण थिले जोटा कि आंसर कोन हबो ना हमर आंसर हे जो 7। ओके तो से जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला से ड्राफ्टिंग कमिटी रो हमर हेड थिले के नाम बा चेयरमैन के थिले ना हमर बीआर आंबेडकर थिले। ओके जोटा कि आपण मानन को परीक्षा रे पचारिबो। तो एबे हमें फोन परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ व्हिच कंट्री। देखंतु हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमर तयारी हैला नै कि जो तयारी हैला जो देखंतु हमर जेमिति कि प्रेसिडेंट हेला पोस्ट ऑफ पीएम पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लोअर हाउस रो हेड के प्रिसाइडिंग करंती कि ना स्पीकर करंती जो सब प्रोसेस फीचर्स गुडी को सब अलगा देश रो माने टिके माने अडॉप्ट करा गला बा माने आनी के ऐड करा गला। तो से जो माने जो देश रो भलो भलो सब सिस्टम अछि बा भलो भलो फीचर्स अछि से फीचर्स गुडी को आम देश रा आसी आम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सब ऐड करा गला। तो सेटा को हम कोन कहिथांती ना से गुडी को हम कहिथांती कोन बॉरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझेला कि नहीं borrowed features of Indian constitution। ओके तो ताको हम कहिथांती ना कोन ना borrowed features of Indian constitution जोटा कि मैं आपण मानक पई गोटे माने सेपरेट वीडियो कर देछि माने केउ देश रो केउ सब फीचर्स गुडी को आम देश रे आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जायछि से सेथि माने से टॉपिक ऊपर गोटे सेपरेट वीडियो कर देछि। तो ठिम आउ डिस्क्राइब करू नै कारण वीडियो लंबा हे जिवो। तो मते कहंतु हमर जो फेडरलिज्म ओके तो सेटा फेडरलिज्म जो फीचर्स ता हमर केउ देश रो अना जायछि। ओके तो कहंतु मते देखंतु फेडरलिज्म माने कोन फेडरलिज्म माने कोन मते फास्ट कहंतु जो माने जानि छथि फास्ट के कहि दियंतु फेडरलिज्म माने कोन। देखंतु हमर दुईटा गवर्नमेंट अछि देखंतु फास्ट हो हमर सेंट्रल लेवल ले गोटे अछि एंड अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट। ओके स्टेट गवर्नमेंट हमर जो माने सेंट्रल गवर्नमेंट रोटे रहला स्टेट गवर्नमेंट रहला सेटा को हम कहिथांती फेडरलिज्म। तो से फेडरलिज्म जो हमर फीचर्स ता को देश रो मा को कंट्री रो अना जायछि ना हमर कनाडा। ओके कनाडा रो अना जायछि जोटा कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर कनाडा हे जो राइट आंसर। ओके तो यूएस रो कोन आसीछि ऑस्ट्रेलिया रो कोन आसीछि जर्मनी रो कोन आसीछि सब किछि मु गोटे वीडियो रे कर दे कहि देछि। तो एठी मा कहू नै तो आपण मान से वीडियो को जाके देखि देबे। ओके
तो चलते परवर्ती क्वेश्चन को जावा। परवर्ती क्वेश्चन कहछि नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। माने हमर जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमर जो ए फीचर्स टा हमर केउ देश अना जायछि एटा मध्य मु कहि सारिछि जोटा कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। से वीडियो रे मु कहि सारिछि तो ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर जोटा कि साउथ अफ्रीका रु अना जायछि। बुझिला कि नहीं। এবং সেইভাবে ভাবে জর্মানি আমরা কোন অনা যাইছে না এমরজেন্সি। ওকে এমরজেন্সি को ଆମର କୋଉଠୁ ଅଣା ଯାଇଛି ନା ଜର୍ମାନୀରୁ ଅଣା ଯାଇଛି। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୱାଜ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ। ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତ ତିଆରି ହେଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟାକୁ କିଏ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା କିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। जे कि आमर बीएन राव जो पार्ट 1 वीडियो भी यही क्वेश्चन आउ थे कर सारी। तो आपण मैंने भाविनी आप रिभाइज हो तो जो मानकर मन थी मतलब कमेंट लिखि दिखाँ। ओके तो आम फास्ट ड्राफ्ट को आम किए देते ना आम बीएन राव देते। बुझेगा। तो परवर्ती क्वेश्चन जी। परवर्ती क्वेश्चन कही हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कही कि आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करागला से आम मैंने कौन कले ना गोटे आसेम्बली गठन कले कही कॉन्स्टिट्यूशनल आसेम्बली आम मैंने गठन कले। तो सही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज माने आसेम्बली रो एडवाइजर किए थे मत कहतु। से पचार क्वेश्चन रे सही कॉन्स्टिट्यूशनल आसेम्बली रो माने एडवाइजर किए थे मत कहतु। जे कि आमर किए थे मत कहतु। जो मैंने जानते कमेंट रे सांगे सांगे लिखंतु जे कि हमारा ऑप्शन ए है जो राइट आंसर बीएन राव। ओके बीएन राव थिले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले। बुझिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहছে हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कहছে इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करबा पई हमर केते थरा सेशन बसछि आम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करागला। तो से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटाल केतोटी सेशन माध्यम आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होइछि सेटा ही पचार जोटा कि राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके 11टी सेशन टोटाल बसछि। ओके 11 सेशन हमर बसतिला। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक। माने देखंतु हमर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे दिन रे प्रिपेयर हेनी तो टाइम लागे। तो केते टाइम लागे मते कहंतु। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जोटा कि हमर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिथिला। बुझिला कि नहीं। बुझि पाछुंदी कि नहीं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। माने देखंतु से कहिछि कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करागला तो केउ दिन अडॉप्ट करागला जहा माध्यम रे करागला ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माध्यम रे करागला। तो केबे करा जायतिला ना ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 26 नवेम्बर 1949 रे करागला। बुझिला कि नहीं। बुझि पाछंती कि नहीं। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑफ फॉर 15 इयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। हमर देखंतु हमर आगुर कोन थिला ना माने वोट देबार मिनिमम एज एज आम 15 वर्ष थिला। तो से 15 वर्ष थिला बोली ताकू बंद करने ପାଇଁ किए कहिथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे किए कहिथिले कोन हबा राइट आंसर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेग्लेक्ट करिवे नहीं। जे कि हमरा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर मौलाना आजाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखंतु हमर तो गोटे असेंबली गठन करा जायतिला जार ना होछि हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किंतु से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बहुत सारा कमिटी गठन करा जायतिला जोटा कि मु पार्ट 1 वीडियो रे मु कहि सारिछि। आ कहबी नहीं तो वीडियो लंबा हबो
ତ ବହୁତ ସାରା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଏବେ ଏଠି ପଚାରିଛି କଣ ନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ ପଚାରିଛି। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଯେ କି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେ କି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି which of the following was not included when the writing of the constitution of the India was completed on 29th November 1949। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଯେବେ ଆମର ମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାନେ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ରାଇଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲି ମେନସନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି। ଓକେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା ସେଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ। ଓକେ, ତା ପରେ ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। କହିଛି ଜାନୁଆରୀ 26। ଓକେ, ତ ୱାଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଆଜ ଦ ଡେଟ୍ ଫର ଦ ଇନାଗୁରେସନ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବିକଜ କହିଛି କି ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନଭେମ୍ବର 26ରେ ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ମତେ କୁହନ୍ତୁ? କାରଣ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଇଏନସି ବା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 1930 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ବା ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଦିନ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଇନାଗୁରେସନ କଲେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ ରିଗାର୍ଡିଂ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଫଙ୍କସନ୍ସ। ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର କେମିତି ସବୁ ଫଙ୍କସନ, ମାନେ ସେ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲା, ତ କେଉଁ ଦିନ କଣ କରିଥିଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକି 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ 4ଟାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆମେ ମାନେ ବାଛିବା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଇଟ ରେଟିଫାଏଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେମ୍ବରସିପ ଅଫ ଦ କମନୱେଲ୍ଥ ଇନ ମେ 1949। ମାନେ ଆମର ମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଆମେ ମେ ମାସ 1949 ମସିହାରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଯୋଉ କମିଟିର ସେ କମିଟିରେ ଆମେ ମାନେ ମେମ୍ବର ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତ ତାପରେ କହିଛି ଇଟ ଆଡପ୍ଟେଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ ଜୁଲାଇ 22 ଜୁଲାଇ 1947। ମାନେ 1947 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା। ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର ନାଁ କଣ? ଟ୍ରାଇ କଲର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ତ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଇଟ ଆଡପ୍ଟେଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ଅନ୍ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। ତ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ। ଓକେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ର ନାମ କଣ ମତେ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ତାକୁ ହେଲା ଆମର ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଇଟ ଆଡପ୍ଟେଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅନ୍ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। ମାନେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଜାଣିବି ନହେଲେ କେମିତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି which of the following provisions of the Indian Constitution of India became effective from 26th November 1949। ସେ କହିଛି ଆମର ଯୋଉ ନଭେମ୍ବର 26 ନଭେମ୍ବରରୁ 1949 ମସିହାରୁ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଲା ନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଲା ନା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କିଛିଟା ପାର୍ଟ ବା କିଛିଟା ଟପିକ ବା କିଛିଟା ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ନଭେମ୍ବର 26 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ବା କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଆମର ପୁରାପୁରି ଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମର ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଟା ପୁରାପୁରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା କେବେଠୁ ନା ଆମର ନଭେମ୍ବର 26 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ ପଚାରିଛି କୁହନ୍ତୁ।
तो आमर कौन हो राइट आंसर ना आम इलेक्शन इलेक्शन विषय लागू हो जाता एवं सिटीजनशिप ये दुईटा टॉपिक ऊपर माने तार जहाँ भी किसी सब फीचर्स गुड़िक थिला से गुड़िक आमर सब किसी लागू हो जाता तो से ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ओके परवर्ती क्वेश्चन कही डैश इज ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो माने एमती कोटा कही कि आम आम देशर को डॉक्यूमेंट जोटा कि आमे माने पूरा मानिबा कंपलसरी एवं आम गवर्नमेंट मध्ये मानिबा कंपलसरी से डॉक्यूमेंट ना कौन से पचार ऑप्शन देछि रूल बुक रेगुलेशन बुक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक बुक कौन हम राइट आंसर अपन मान तो जानी आम क्यों टॉपिक ऊपर पढ़ुं तो सेटा ही आंसर हम तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन है राइट आंसर तो परवर्ती क्वेश्चन कही व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी डू फॉलो इन इंडिया आम इंडिया रे केउ प्रकार डेमोक्रेसी अच्छी जोटा कि ऑप्शन कौन हम ऑप्शन डी है जो राइट आंसर कारण रिप्रेजेंटेटिव ओके रिप्रेजेंटेटिव कारण आमे माने भोट दउचंती आम एमएलए हो आम एमपी मानक भोट दउचंती माने तांको आमे माने पार्लियामेंट हो कि विधानसभा नहीं कि रिप्रेजेंट करचंती आम मानकर सब से माने प्रोब्लेम को से मध्यम जायकि विधानसभा हो लोकसभा हो सेठी जायकि रिप्रेजेंट करचंती तो ताको सेथि आमे माने कहथांती हमर जो गवर्नमेंट अछि हमर जो डेमोक्रेसी को टाइप रे हमर रिप्रेजेंटेटिव टाइप रो डेमोक्रेसी ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिपब्लिकन बिकॉज आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तो एटा रिपब्लिकन बोली हम कहिथांती कोन पाई कहिथांती कारण आमर आ राजत्व माने जो राजा माने शासन करूनांती सेति देखंतु ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कारण हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स माने जो आगुर कोन होतला ना हेरिडिटी माने जदी फादर जदी राजा अछि तो पुओ मध्य राजा हबो किंतु किंतु एबे कोन होउछि ना जदी एबे नु सेमिति होउछि कि जीए नै से एमएलए हे परिबो एमपी मध्य हे परिबो से मध्य शासन करि परिबो तो सेति में हमें कहिथांती हमर रिपब्लिकन जो हमर बिकॉज कोन बाय ना हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स बुझेला कि नहीं बुझी पाछुंदी कि नहीं कमेंट रे लिखंतु आ लाइक टे मध्य करंतु तापर क्वेश्चन को जिबा हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केतोटी पार्ट्स अछि जोटा कि हम पार्ट 1 वीडियो रे कहि सारछि सब किछि तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर पार्ट्स हमर 22 टी अछि एवं पार्ट्स देखंतु हमर हे वाला शेड्यूल शेड्यूल केतरा अछि ना हमर शेड्यूल अछि हमर कतटी ना 12 टी किंतु हमर जते बेले फर्स्ट स्टार्ट हेतिला सेते बेले थिला 8 टी किंतु एबे हमर प्रेजेंट जदि प्रेजेंट टाइम कथा कहिबी प्रेजेंट एबे हमर कतटी 12 टा अछि किंतु जते बेले हमर माने कॉन्स्टिट्यूशन माने कार्यकारी हेतिला सेते बेले 8 टी थिला बुझिले कि नहीं तापर कोन कहछि ना हमर आर्टिकल केतरा थिला सेते बेले आर्टिकल हमर थिला 395 टी एबे किंतु अधिक अछि 444 रु अधिक अछि एवं ता सहित पार्ट्स पार्ट्स 22 टी अछि देखंतु मु आपण मानक पय शेड्यूल माने केउ शेड्यूल रे कोन कोन मेंशन अछि से गुड को नै कि गोटे वीडियो सेपरेट वीडियो करछि एवं ता सहित पार्ट्स को नै कि माने केउ पार्ट्स रे केउ टॉपिक ऊपर कोहा जाईछि से गुड को नै कि मध्यम गोटे वीडियो रे माने आपण मानक सहित हम डिस्कशन करिछि तो से वीडियो को जाय कि आपण माने हमर जो हमर माने इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जिबे सेठी जाय कि सब सेपरेट वीडियो गुड अवेलेबल अछि ताकि से वीडियो को देखंतु मोर आशा आपण मानक से वीडियो मध्य बहुत भलो लागिवो ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा जिबे कि नहीं तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहै छै व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इलेक्शन माने हमर जो पार्ट्स गुडी को अछि तो केउ पार्ट्स रे लिखा जाय छै कि इंडियन माने इंडिया रे केउ भली भाबरे इलेक्शन हबो तो से इलेक्शन विषय रे केउ पार्ट्स रे लिखा जाय छै कोंतु मते जोटा कि हमरा राइट आंसर है जो 15 ओके 15 को आमे माने रोमान नंबर कोन लिखंत ना एक्स भी सेति पय ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर देखंतु रोमान नंबर आपण माने रोमान नंबर आपण माने किपर भाबरे लिखिबे ओके पूरा परे 1 रु स्टार्ट करके 1000 पर्यंत केमिति भाबे लिखिबे रोमान नंबर ताकू मध्ये नै कि मु गोटे मैथमेटिक्स वीडियो करि सारिछि तो साइक से वीडियो को मध्ये चैनल अवेलेबल अछि ताकि से वीडियो को देखंतु यदि जानि नांती जानि जिवे माने आमे जिमिति 1 को आई लिखंती सेमिति भाबरे हमर 50 को कोन लिखंती 100 को कोन लिखंती 115 को कोन लिखंती सब किछि हम से गोटे वीडियो रे कहि सारिछि और आशा आपण मान से वीडियो को जाई जदी आपण मान जानि नांती केमिति लिखंती ताकि से वीडियो को देखंतु मोर आशा आपण मान से वीडियो भलो लागिवो ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा
पॉलिटिकल साइंस वीडियो में आपण मानक आसी कहूची मैथ वीडियो देखंतु ओके तो चलंतु देखिदेबे कारण नॉलेज गेन हो ना सेते कहली तो तापर क्वेश्चन को अछि तापर क्वेश्चन अछि कि व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजंस ऑन द यूनियन टेरिटरी ओके तो केउ पार्ट्स रे हमर माने यूनियन टेरिटरी संपर्क रे लिखा जायछि सेटा पचारछि तो कोन हबा आंसर ना हमर पार्ट 8 ओके एटू को हम कोन लिखंती रोमान नंबर ना v ट्रिपल आई सेति भाई हमर ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर v ट्रिपल आई रे हमर यूनियन टेरिटरी संपर्क रे लिखा जायछि हैला कि नै बुझी पारछन कि नै तापर हम जिबा तापर कहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कम अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु हमर 6 नंबर माने शेड्यूल रे कोन लिखा जायछि ना हमर देखंतु नॉर्थ ईस्ट रे जो हमर जो सब नाहंती कि ट्राइबल एरिया गुडी को नॉर्थ ईस्ट स्टेट गुडी करे नॉर्थ ईस्ट गुडी साइड रे हमर देशर हमर केंगु राज्य अछंती ना जो ट्राइबल एरिया अछि एरिया गुडी करे गुडी के संपर्क रे लिखा जायछि केंगु स्टेट सेतिर जाउछि ना आसाम जाउछि मेघालय जाउछि मेघालय आउ कोन जाति त्रिपुरा एंड मिजोरम ए चारोटी स्टेट संपर्क रे सेठी लिखा जायछि तो से चारटा स्टेट भीतर लिखा जायछि किंतु एठी कोउटा माने एक्स्ट्रा उदे जायछि सेटा से पचार तो ऑप्शन डी सिक्किम संपर्क रे किछि भी लिखा जाय नै तो सेति भाई 6 नंबर शेड्यूल रे सिक्किम संपर्क रे किछि भी लिखा जाय नै तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर बुझि हैला कि नै तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has fixed the number of member of the Rajya Sabha to elected from each state माने केउ शेड्यूल रे लिखा जायछि कि राज्य सभा को केउ राज्य रु केते जण जिबे ओके तो सेटू से टॉपिक ऊपर केउ शेड्यूल रे लिखा जायछि मते कहंतु जोटा कि हमारा करेक्ट आंसर हे कोन ना ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी रे सब लिखा जायछि अब देखंतु को शेड्यूल रे कोन लिखा जायछि सब किछि आपण मानन पई मु गोटे सेपरेट वीडियो करछि जदि एबे पर्यंत भी जाय किछि वीडियो को देखि ना देखिबे जाय कि ओके मु कमेंट सेक्शन में तार वीडियो रो लिंक दे देबी आपण मान जाय कि से वीडियो को देखि देबे ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा कहछि व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स माने केउ शेड्यूल रे लिखा जायछि कि हमर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि काहा का मध्य ना हमर यूनियन एंड स्टेट मध्य रे डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि तो केउ केउ कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जायछि जोटा कि हमर करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन डी 7th शेड्यूल रे लिखा जायछि हमर केउ हमर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि से संपर्क रे 7th शेड्यूल रे हमर लिखा जायछि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर बुझैला कि नै देन आसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन्जॉय द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने हमर केउ देश रे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलिछि तो कोन हमारा आंसर ना हमर ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर यूएस माने हमर जो टाइप रो गवर्नमेंट चलछि सेही टाइप रो मध्ये यूएस रे चलछि फेडरल माने स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट एंड सेंट्रल मध्ये आ गोटे गवर्नमेंट बुझैला कि नै तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन दैट इंडियन हैज माने से कहिछि कि इंडियन पार्लियामेंट रे आ ब्रिटिश पार्लियामेंट मध्ये रे किछि ना किछि डिफरेंस अछि तो से डिफरेंस कोन कोन जोटा कि हमरा डिफरेंस अछि कोन ना हमरा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओके तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जुडिशियल रिव्यू नथिला तो हमर इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम रे जुडिशियल रिव्यू को ऐड करा जाय तो सेति में सेटा ही तार डिफरेंस हो जाय बा ओके सेटा ही डिफरेंट अछि तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आछि द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस माने से कहि छै कि हमर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट माने कोन देखंत हमर गोटे हला फेडरल ओके फेडरल माने कोन कहली ना स्टेट रे गोटे एंड सेंट्रल गोटे गवर्नमेंट किंतु यूनिटरी माने कोन फेडरल
ଅପୋଜିଟ ମାନେ ନନ୍ ଫେଡରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ୟୁନିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଆ ବା ୟୁନିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସରକାର ଥିବ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ହିଁ ସରକାର ଥିବ ଷ୍ଟେଟ ନଥିବ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନଥିବ କେବଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିବ ତ ଏମିତି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ ଓକେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଯିବେ ଷ୍ଟେଟ ର ମାନେ ହେଡ ହେଇଯିବେ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ମୋର ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ମାନେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫିଚର୍ସ କୋଉଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସୋଭେରିନିଟି ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଓକେ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କଣ ହୁଏ ନା ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ ନା ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପୁରାପୁରି ରହିଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯାହା ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସୋଭରେନିଟି ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ନାହିଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ସେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଡରାଲ ମାନେ ଫେଡରାଲ ମାନେ ଯାହା କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ମାନେ ସେଇଆ ଓକେ କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ମାନେ କଣ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟେଟ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗୋଟେ ସରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ହବ ମାନେ ଏଟା ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ଓକେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ତ ୟାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କି ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଥିଲା ଓକେ ତ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେସି ହୋୟାର ଯିଏ କି କହିଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ କ୍ୱାସି ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ the constitution is declared to have been adopted and enacted by the ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ବା ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ତ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି କରାଗଲା ସେଥିରେ ଯେତିକି ବି ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେ ମେମ୍ବର ଗୁଡିକ ସବୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ ନା ଆମର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାୟ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଇନଥିଲେ ଭୋଟ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିପୁଲ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଦେଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାଇକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତିଆରି କଲେ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବା କି ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁ ତିଆରି କରାଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ବେସିକ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଫିଚର୍ସ ନୁହଁ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର on questioned right of the parliament to amend any part of the constitution ସେ କହିଛି ଆମେ ମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ଓକେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ଓକେ ସେଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭୁଲ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ରେ ଯିବ କି ଲସ୍ ରେ ଯିବ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ କହିଛି ନା ଅନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ପାର୍ଟସ ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଠି ବୋଲି ସେଠି କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଠିକ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଉ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the which one of the which one among the following features of the Indian Constitution India is indicative of the fact that reveal executive power is vested in the Council of Ministers headed by the Prime Minister ସେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଓକେ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର
ଯେମିତି ଆମର ଏଜୁକେସନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଜୁକେସନ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ସବୁ ଆମର ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ବା କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ହେଡ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆମର ସ୍କିମ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁ ଆମକୁ ସେଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ଓକେ, ତ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ, ସେଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଭାଷାରେ ଏଟା କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଫିଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ବସ୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅପସନ ଡି will be right answer, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ମାନେ ୱେରେ ବା ସେଇ ଫିଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ବା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ହେଡ କିଏ? ଓକେ, ତ ସେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପିଏମ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପୁଣି ପାର୍ଟ 3 ଭିଡିଓରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏନସିଟି ବେଷ୍ଟ ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ରିଭାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।